Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah bersama-sama kita mengucap kalimat Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita ini kenikmatan-kenikmatan di dunia. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat siha, nikmat afiyah, nikmat usia. Sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut dan juga nikmat-nikmat yang lain yang kita rasakan di dunia ini, yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini akan bisa mengantarkan kita kembali untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba yang pandai akan mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Rasulullah, kepada sahabat Rasulullah, dan kepada para pengikut Rasulullah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita bacakan selama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan orang yang kita cintai akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Para habaib yang kita hormati, para alim ulama, dan juga para kiai, para asatiza, dan para pemirsa MTSA dimanapun anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kembali kita akan membaca daripada kitab karangan daripada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, merupakan orang tua daripada Abu Yasin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, yaitu kitab Fathul Qaribul Mujib ala Tahzib bi Targhib wa Tarhib. Maka kita jadikan salah satu hobi kita untuk membaca daripada kitab-kitab para salafun salihun. Membaca kitab daripada karangan habaib kita, kitab daripada karangan daripada kiai-kiai kita. Kita jadikan hobi untuk membeli daripada kitab-kitab karangan mereka. Mungkin sekarang kita tidak sempat untuk membacanya, mungkin kita tidak mempunyai waktu untuk membacanya. Mungkin di suatu saat nanti kita akan membacanya, kita akan belajar untuk membacanya, mendalami daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita meletakkan kitab-kitab tersebut di dalam maktabahnya kita. Kita buat tempat khusus di rumah kita, membeli kitab-kitab daripada karangan para habaib dan kiai-kiai kita. Para pemirsa MTSA dimanapun anda berada, sebagaimana yang kita pelajari daripada habaib kita, daripada ustaz-ustaz kita, kalau kita membaca daripada kitab, kita mengawali dengan ucapan qaulal muallif, telah berkata pengarang. Kalau kita membaca kitab daripada karangan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, maka kita baca qaulal muallif Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kalau kita membaca daripada kitab karangan Syekh Abdul Samad Al-Falembani atau Syekh Nawawi Al-Bantani, atau kitab daripada karangan daripada guru kita Kiai Haji Abdullah Zawayuzam
bin Kaji Anwar, maka kita baca qala al-muallif Asy-Syaikh Zawawi Izam bin Kaji Anwar. Kemudian kita mendoakan rahimahullah taala, mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafa'ana bihi, kita mendapatkan daripada manfaat daripada beliau. Wa bi ulumihi, dan dengan ilmunya. Wa bi barakatihi, dan dengan barakahnya. Fid dharaini amin, di dua tempat, yaitu di dunia dan di akhirat. Maka sekarang kita akan membaca daripada kitab karangan daripada Syekh Yahya Aman yang disyarah oleh Said Alawi bin Abbas Al-Maliki. Maka kita membacanya qala al-muallif Syekh Yahya Aman wa syarihuhu Sayyid Alawi ibn Abbas Al-Maliki rahimahumallahu ta'ala, nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi barakatihima fid dharaini amin. Maka setelah kita membaca hal tersebut, kita membaca daripada judul kitab fi kitabihi. Maka sekarang kita membaca kitab Fathul Qaribul Mujib ala Tahzib bi Targhib wa Tarhib fi kitabihi, di dalam kitabnya Fathul Qaribul Mujib ila Angol, sampai mana kita membacanya. Maka inilah yang diajarkan oleh ustaz-ustaz kita, oleh kiai kita sebelum kita membaca daripada kitab tersebut, biar kita ada hubungan langsung daripada pengarang kitab. Bahkan kita diajarkan oleh ustaz kita, oleh guru kita, oleh habaib kita, ketika menyebutkan daripada nama pengarang kitab, kita ingatkan wajahnya, biar kita ada kontak langsung kepada pengarang kitab. Maka ila Angol, kita melanjutkan daripada pembahasan kitab ini, yang dimana kitab ini kemarin sudah dibacakan oleh salah satu guru kita, oleh Al-Habib Hasan bin Ustaz Ali Al-Habzi, yang kalau pemirsa MTSA bisa mencarinya di akun YouTube ini, di channel YouTube ini ada, itu daripada yang disampaikan oleh Ustaz Al-Habib Hasan bin Ustaz Ali Al-Habzi. Beliau kemarin telah menjelaskan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita melanjutkan daripada pembahasan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fil talabil ilmi wa ta'limihi wa ma jaa'a fi fadlil ilmi wal alimi wal muta'allimi. Maka disarahi atau dijelaskan oleh daripada guru mulia kita Said Alawi bin Abbas Al-Maliki, qauluhu at-targhib. Maksud kalimat at-targhib itu apa? Kata Said Alawi, at-targhibu ma'nahu at-tashwiku wal hasu ala fi'li. Maksud daripada kata at-targhib, anjuran atau dorongan, itu adalah at-tashwik, keinginan, wal hasu, dan anjuran, ala fi'li syai', untuk mengerjakan sesuatu. Maka ini adalah dorongan ataupun anjuran untuk kita melakukan sesuatu, maka disebut at-targhib fi talabil ilmi wa ta'limihi. Maka Said Alawi kemudian melanjutkan daripada syarahnya, al-ilmu, tentang ilmu, ma'rifatu syai'i ala ma huwa alaihi fil waqi'. Yang dikatakan ilmu itu apa? Al-ilmu huwa, ialah ma'rifatu syai', mengetahui sesuatu, ala ma huwa alaihi fil waqi', atas apa yang terjadi, sesuatu sesuai dengan kenyataan. Maka itu disebut sebagai ilmu. Ya. Maka itu disebut sebagai ilmu. Jadi ilmu ini mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan. Kalau seandainya misal kita ditanya aina fulan bin fulan, aina walad, di mana walad? Misal kita tahu walad sekarang ada di dalam rumah, maka itu disebut ilm, pengetahuan, mengetahui sesuai kenyataan. Akan tetapi kalau seandainya kita ditanya tapi kita tidak tahu, maka itu tidak disebut ilm. Apalagi menebak dengan jawaban mungkin, maka itu disebut tidak tahu. Maka itu bukan ilmu atau sains dalam bahasa ilmiahnya. Maka inilah yang namanya ilmu. Maka kita masya Allah wa subhanallah, kalau seseorang menjadi tingkatan alim,
orang yang berilmu, orang yang mengetahui. Berarti dia benar-benar makrifah, benar-benar tahu. Maka beliau mendapat julukan atau gelar daripada alim. Apalagi mendapat gelar al-alamah. Maka kita, Masya Allah, Alhamdulillah, kita ini banyak menemui daripada orang-orang alim. Salah satunya daripada guru kita, Syekh Zawawi Rizal min Kaji Anwar. Beliau alim. Bahkan kalau kita lihat daripada manaqib beliau, beliau banyak membaca daripada kitab-kitab dengan para habaib, banyak mengkhotakan kitab. Ya. Maka ini yang kita harus ikuti daripada peninggalan-peninggalan warisan-warisan beliau. Maka insya-Allah mudah-mudahan kita juga termasuk daripada orang yang alim, orang yang benar-benar tahu akan ilmu tersebut. Wal mughaddu bihi huna al-ilmu syar'i. Yang dimaksudkan ilmu di sini at-taghibu fi talabil ilmi wa ta'limihi, dorongan di dalam menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Yang maksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu syariat. Contohnya apa? Ilmu fikih, ilmu fikih kata orang Palembang, ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, dan ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan daripada agama, ilmu syariat. Wa ma tawassal bihi ilaihi min alatihi, dan ilmu yang berhubungan dengan ilmu tersebut daripada ilmu alat, yaitu ilmu nahwu, ilmu sharaf. Maka ini dianjurkan bagi kita untuk mempelajari daripada ilmu-ilmu tersebut. Kita dianjurkan untuk mempelajari daripada ilmu-ilmu tersebut, ilmu lughah, ilmu nahwu, ilmu sharaf, supaya kita bisa membaca daripada kitab-kitab yang dikarang oleh para alim ulama dan daripada para habaib kita. Kemudian Said Alawi menjelaskan tentang talabul ilm. At-taghibu fi talabil ilm, di dalam menuntut ilmu. Maknahu, yang dikatakan talabul ilm, maknanya apa itu? Al-ishtighalu bitahsilihi wa tawajjahu ilaihi. Yang dikatakan talabul ilm, dia al-ishtighal, menyibukkan dirinya, bitahsilihi, untuk mendapatkan hasil, wa tawajjahu ilaihi, dan menyibukkan diri untuk mencapai daripada tujuannya sebagai penuntut ilmu. Maka kita, Masya Allah, walhamdulillah, kalau seandainya kita hobi dengan hadir daripada suatu majlis, maka itu sudah sangat-sangat bagus. Akan tetapi kalau seandainya kita selama ini hadir majlis, maka kita naikkan peringkat kita yang tadi hanya hadir di suatu majlis, jadikan diri kita sebagai orang yang talabul ilm, yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu. Maka kalau seandainya kita hadir suatu majlis, misal hadir di majlis Sultan Agung Ustaz Bagi Ahad dengan Ustaz Abdul Majid Dahlan, baca kitab apa? Kitab Al-Hikam misal, atau kitab Mawagil Ubudiyah daripada Syarah Bidayatul Hidayah, maka kita membawa kitab tersebut. Kita membawa buku notis, bawa pena, kita mencatat daripada faedah-faedah tersebut. Kita hadir daripada majlis habaib yang lain, majlis ustaz-ustaz yang lain, kita duduk seakan-akan kita menjadi santri di suatu pesantren. Sehingga kita meninggalkan majlis tersebut, kita membawa faedah, kita membawa manfaat. Kan, tetapi sangat-sangat merugi kalau kita hanya datang, duduk hanya mendengarkan, duduk suatu majlis. Kita mendapat daripada wakaf majlis, akan tetapi kita tidak menjadi suatu yang talabul ilm, yang menuntut ilmu. Sebagaimana maqalah daripada Abu Yasin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, la budda li talabil ilm min waraqah wa qalami fi jaybihi. Seharusnya setiap penuntut ilmu atau santri selalu membawa buku kecil atau notes dan pulpen di sakunya. Maka inilah yang disebut sebagai penuntut ilmu. Kalau kita ingin menaikkan derajat kita yang selama ini hadir di majelis, maka kita sekarang naikkan peringkat kita, naikkan derajat kita sebagai penuntut ilmu atau talabul ilm. Jadikan diri kita santri di majelis ini, kita bawa kitab apa yang dibaca oleh ustaz, oleh habaib kita yang mengisi daripada majelis tersebut. Kita bawa buku notes, bawa pena, kita catat faedah-faedahnya. Walhasil kalau seandainya kita hadir di suatu majelis dapat satu faedah, dapat faedah, bahkan banyak faedah,
Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, kita bisa membuat juga kitab yang kita susun daripada para ustaz kita, daripada para habaib kita. Kita lanjut. Wa qauluhu ta'limihi. Perkataan daripada Syekh Yahya Aman yaitu ta'limi, mengajarkannya. Maksudnya apa? Ai bazluhu lil muridi liyafuza bisamaratihi. Maksudnya adalah melimpahkan seluruhnya lil muridi, untuk yang menghendaki, untuk muridnya, liyafuza bisamaratihi, supaya muridnya tersebut bisa mendapatkan daripada hasilnya, bisa memetik daripada hasil, menjadi orang yang beruntung. Maka ini yang disebut ta'limihi, yang mengajarkannya. Maka bukan kita hadir, kemudian kita mengajar, kemudian kita pulang. Itu tidak termasuk daripada ta'limihi, orang yang mengajar. Tetapi yang dimaksud ta'limihi di sini, orang yang betul-betul mengajar, yang dia mengubah karakter muridnya atau santrinya, yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik lagi, kurang baik menjadi baik, yang jadi baik menjadi lebih baik lagi. Maka itulah tugas seorang daripada ustaz, daripada habaib mubaligh, yang mengubah karakter daripada murid-muridnya, yang dia mempusingkan daripada kepalanya untuk memikirkan daripada murid-muridnya. Maka ini disebut sebagai ta'lim, wa ta'limihi, yang mengajarkannya. Wa ma jaa fi fadlil ilmi wal alimi wal muta'allimi. Wa ma jaa dijelaskan oleh Said Alawi. Wa ma jaa yakni wa ma warada, apa yang akan disebutkan, apa yang telah disebutkan, minal ayati wal akhbar, dari ayat-ayat Quran, wal akhbar, dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi zalik, di kitab ini. Wa uslubul muallif fi zalik, dan adapun cara pengarang kitab ini, dalam kitab ini, ayyazkurul ayatil munasabati litarjamah summa yazkuru ba'dahul ahadis. Maka dalam kitab ini, caranya daripada pengarang kitab dijelaskan oleh Said Alawi. Beliau mengarang kitab ini dengan pertama-tama beliau menyebutkan ayat-ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak inilah nanti kalau kita mempunyai kesempatan kita beli kitab ini, maka dalam kitab ini banyak sekali anjuran-anjuran dan juga larangan-larangan untuk kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diawali dengan ayat Quran, dilanjutkan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang senang akan menuntut ilmu, senantiasa kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita menggali ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada habaib kita, barokah daripada kiai kita, barokah daripada guru kita Syekh Zawul Izam bin Kiai Anwar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita memberikan kita ilmu yang manfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.